सो केमती अच्छा पे भलरे अच्छा ना सेमती भलरे था स्वागत करुच्ची आप फेवरेट चैनल सुपर स्टडी को। तो पे आज आम 4टा बेले देखी कि यूनिट 1 कोर पेपर 2 यूनिट 1 और यूनिट 2 टाक देखी आज आम टाइम बेकार गप न गपी डायरेक्ट जी टॉपिक उपर कोर पेपर 2 यूनिट 3 और यूनिट 4 देखा ये आसीगला आप यूनिट 3 सर्ट क्वेश्चन इंग्लैंड रे डैश सर्वोच्च आवेदन अदालत भाव कार्य करें ना हाउस ऑफ लॉर्ड डैश रे सर्वोच्च न्यायालय रे अखंड न्यायिक पुनर्बोलन क्षमता रही ना यूएसए बा अमेरिका जहाँ आम कही भारत में सुप्रीमकोर्टर गठन संविधान डैश द्वारा वर्णित ना 124 भारत में सुप्रीमकोर्ट डैश सहर में अच्छी ना दिल्ली रे सुप्रीमकोर्ट द्वारा गठित संविधान खंडपीठ में डैश जन विचारपति रही सॉरी सुप्रीमकोर्टर गठित संविधान खंडपीठ में डैश जन विचारपति रही था एटा टिके मिस्टेक अच्छी मे बी मत जहाँ लगुच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुप्रीमकोर्टर प्रधान विचारपति और अन्य विचारपति डैश को नियुक्ति देता ना राष्ट्रपति ही नियुक्ति देता सुप्रीमकोर्टर विचारपति को डैश शपथ पाठ कराई राष्ट्रपति शपथ पाठ कराई जड़े सुप्रीमकोर्ट किंबा हाईकोर्ट विचारपति विरुद्ध में संसद में प्रस्ताव गृहीत हेले डैश बहिष्कार करता ना राष्ट्रपति बहिष्कार करता डैश समय सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट विचारपति वेतन ह्रास कर आर्थिक जरूरीकालीन परिस्थिति संविधान डैश द्वारा अनुसार सुप्रीमकोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करते ना 143 डैश अनुसार सुप्रीमकोर्ट मौलिक अधिकार सुरक्षा पाई रिट जारी करते ना 32 धारा सुप्रीमकोर्ट जड़े विचारपति डैश बयस अवसर नहीं था 65 वर्ष संविधान डैश धारा अनुसार सुप्रीमकोर्ट एक अभिलेख अदालत गठन करा ना 129 तापर देला संविधान डैश अनुसार सुप्रीमकोर्ट निज राय को समीक्षा करिपारिबो ना 137 डैश क्षमता बल सुप्रीमकोर्ट संसद प्रणीत एक आईन किंबा कार्यपालिकार निर्देश जदि संविधान भंग करुथाए तेबे ताहाको अवैधानिक घोषणा करिपारिबो ना न्यायिक पुनर्वलोकन रे संविधान डैश धारा अनुसार प्रत्येक राज्य रे एक उच्च न्यायालय बा हाईकोर्ट रहिबो ना 214 संविधान डैश अनुसार 2 बा ततोधिक राज्य पाई एक साधारण हाईकोर्ट रहिबो ना 231 रे ओडिशार मु सब नोट पिला माने इंपोर्टेंट नोट सब इंपोर्टेंट आर्टिकल सब मु नोट रे दे देथिली हैला तापरे आउ बासे किछि शॉर्ट क्वेश्चन देखिबा ओडिशार हाईकोर्ट डैश मसेर प्रतिष्ठित होइतला ना 1948 ओडिशार हाईकोर्ट डैश रे अवस्थित कटक इंपोर्टेंट अच्छे सब हाईकोर्टर विचारपति मानक डैश नियुक्ति देता ना राष्ट्रयति बा राष्ट्रपति राष्ट्रयति मीन्स राज्यपाल में भी हो राज्यपाल हाँ राष्ट्रयति माने राज्यपाल हाईकोर्टर विचारपति को डैश शपथ पाठ कराई राज्यपाल हाईकोर्टर जड़े विचारपति डैश वर्ष बयस अवसर ग्रहण करता ना 62 वर्ष नागरिक मानकर मौलिक अधिकार सुरक्षा हाईकोर्ट डैश क्षेत्राधिकार अंतर्भुक्त ना मौलिक क्षेत्राधिकार अंतर्भुक्त संविधान डैश द्वारा अनुसार उच्च न्यायालय बा हाईकोर्टर एक अभिलेख अदालत गठन करता ना 215 संविधान डैश अनुसार हाईकोर्ट रिट जारी करी नागरिक मानकर मौलिक अधिकार सुरक्षा करता 221 हाईकोर्टर विचारपति मानक बदली करिवार अधिकार डैश कर थाए ना राष्ट्रपति भारतर विभिन्न राज्य में मोट डैश टी हाईकोर्ट अच्छी ना 24 इंपोर्टेंट अच्छी हाईकोर्ट जड़े विचारपति तांकर इस्तीफा पत्र डैश को प्रदान करते हैं राष्ट्रपति को भारत में राज्य राज्य मध्य विवादर समाधान करने सुप्रीमकोर्ट डैश क्षेत्राधिकार परिसर अंतर्भुक्त ना मौलिक क्षेत्राधिकार संविधान डैश धारा अनुसार सामरिक अदालत व्यतीत अन्य कौन अदालत निष्पत्ति विरुद्ध में आवेदन पाई सुप्रीमकोर्ट स्वतंत्र अनुमति मामला ग्रहण करें ना 136 तापर देला संविधान डैश रे सुप्रीमकोर्ट विचारपति को अवसर पर कौनसी अदालत रे आईन व्यवसाय बा वकिलाती करने को बारण करते ना 124 एटा मु आपको नोट दे देथिली न्यायिक सक्रियता डैश राष्ट्र रे विचार व्यवस्थार मानस संतान ना भारतर डैश मसीह भारत रे जनस्वार्थ मामला कार्यकारी होता ना 1980 इंपोर्टेंट अच्छे तापर देखिबा 2 नंबर एटा अपन 2 नंबर न्यायपालिका कहले कौन बुझ न्यायपालिकार प्रधान कार्य कौन न्यायपालिका स्वाधीनता कौन भारत में क्यों प्रकार न्यायपालिका रही स्क्रीनशॉट नहीं जान खाली रीडिंग मारदेवे मन रही इजिली मन रही कौन प्रोब्लेम नहीं आप खाली स्क्रीनशॉट नहीं जातु आ पिला माने जोठी सॉरी जोठी आपको टिके ऑकवर्ड लगुच ना कि मैडम यही आंसरटा ये भूल अच्छी तो काइंडली मत टिके कमेंट रे कहिदिबे आप टिके इंटरनेट रु साहाय्य नहीं करी मत टिके कमेंट माध्यम रे जणै देले मु सेटा को पिन कर देबी हैला कि
ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଥୋଡ଼ି ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯେହେତୁ ଏ ଟେଷ୍ଟ ପେପରଟାକୁ ମୁଁ ଆଣିଛି, ମୁଁ ଏଟାକୁ ଭଲସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିନି, ଏବେ ଦେଖୁଛି କିଛିଟା କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଭୁଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକିନା ମୋତେ ଟିକେ କହିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ବାର ବାର ହିଁ ସେ ଦେଉଛି, ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ PDF ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 4 ପିଲାମାନେ, ୟୁନିଟ୍ 4 କ'ଣ ଦେଲା କି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷମତାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥାଏ ନା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ଡ୍ୟାସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦ୍ୱୈତ ସରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ସଂଘୀୟରେ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘରେ ଯାହା କହିଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ନିଜ ନିଜର ନିରାପତ୍ତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଘ ଗଠନ କରି ଶାସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଶକ୍ତିରେ ଗଠିତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କୁହାଯାଏ ନା କେନ୍ଦ୍ରାମୁଖୀ। ଯେଉଁଗୁରା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି ନା, ସେସବୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବେ। ବହୁତ ବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ରଟିଏ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ କରି ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଶାସିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଶକ୍ତିରେ ଗଠିତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କୁହାଯାଏ ନା କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ। ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରାମୁଖୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ଉଦାହରଣ ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ତାପରେ ଦେଲା ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ଉଦାହରଣ ଆମ ଭାରତ। ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଏବଂ ଢିଲା ସଂଘକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ ନା ସଂରାଷ୍ଟ୍ର। ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ସଂରାଷ୍ଟ୍ରର ଉଦାହରଣ ନା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ। ସଂରାଷ୍ଟ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନା ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ସଂରାଷ୍ଟ୍ର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସଦସ୍ୟତା ଡ୍ୟାସ୍ ନୁହେଁ ନା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଡ୍ୟାସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ନା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ଭାରତରେ ଅବକ୍ଷିତ କ୍ଷମତା ଡ୍ୟାସ୍ ସରକାର ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ବା ସଂଘୀୟ ସରକାର। ସାଧାରଣତଃ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ନା ଦୁଇ ସଦନୀୟ। ଡ୍ୟାସ୍ ନାଗରିକତା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା। ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନା ଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ସେଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଆମର ଭାରତରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗୋଟିଏ ନାଗରିକତା ଅଛି, ବଟ୍ ଆମେରିକାରେ ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା, ସେମାନେ ଦୁଇଟା ଡୁଆଲ ସିଟିଜେନ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଡ୍ୟାସ୍ ଭାରତକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିଥିଲେ ନା KC ହୋୟାର କହିଥିଲେ। ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ବିଷୟ ଅଛି ନା 69ଟି ବିଷୟ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ବିଷୟ ଅଛି ନା 61ଟି। ମିଳିତ ବା ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ 52ଟି ବିଷୟ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଇନ ମାନେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ, ଏସବୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, ଏସବୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଲା ଧାରା ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଥାଏ 263। ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରାରେ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଗଠନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି 280। ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଡ୍ୟାସ୍ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ମୁହା ହିସାବ ରକ୍ଷକ ବା ମୁହା ସମୀକ୍ଷକ ରହିଥାନ୍ତି ନା 148। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମ୍ବିଧାନ ଲିଖିତ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ଅନମନୀୟ। ଅନମନୀୟ ମାନେ କ'ଣ ନା ସେଟାକୁ ମାନେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସଂଶୋଧନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି କେମିତି କ'ଣ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ନା 29ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ 7ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ। ଏବେ କେତୋଟି ଅଛି ମୋତେ ସେଟା କହିବେ। ତାପରେ ଦେଲା ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନ ଡ୍ୟାସ୍ ଅନୁସୂଚୀ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ନା 7ମ ଅନୁସୂଚୀରେ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଭାଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ନା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗରେ। ସମ୍ବିଧାନ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରା ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନା ଧାରା 256ରୁ 263। ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ କେବଳ ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ ନା ଧାରା 248। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଡ୍ୟାସ୍ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନା କେନ୍ଦ୍ର। କୃଷି ଡ୍ୟାସ୍ ତାଲିକାରେ, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ। ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ତାଲିକାରେ? ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଜ ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା 2/3। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କହିଲେ କ'ଣ, ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା କ'ଣ, କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆଉ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରେ? ଏଇଟା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କୋଶ୍ଚିନ୍, ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିଦେବେ ହେଲା। କିଛି ମାନେ ଡରିବାର ନାହିଁ। ହଁ, ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନିଂ ପିଲା ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କ'ଣ ସେସବୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଗୁଡ଼ା ତ ବହୁତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ମନେ ରହୁଛି ଆପଣ ସେତିକି ଲେଖନ୍ତୁ। ଅଧିକା ମନେ ରଖିକି ଗଲେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେତିକି ମନେ ରହୁଛି ଆପଣ ସେତିକି ମନେ ରଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ।
ठीक अच्छे। तो यहाँ है आपणकर कोर पेपर 2 आशा करुँची भिडियोटी आपको बहुत भल लगी आउ काली आप बहुत भल से प्रिपेयर होगी जातु एग्जाम बहुत भल निज उपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखु। तो रही नमस्कार, जय जगन्नाथ।